तो सबके मोर जुहार जय मां समले। तो मोर आर आई एग्जाम सरला तो यूट्यूब ने आसिक देखवा के बोले बहुत जन माने एग्जाम नहीं देकरी माने सोचले रिव्यू दे देउछन जे इटा पड़ितला सेटा पड़ितला ना किछि तकन ना किछि दिमाग अछि किछि नीनो नेला क्वेश्चन माने रिव्यू दे देउछन। तो मोर एग्जाम ने काना पड़ितला मई तमके पूरा डिटेल ने केना क्वेश्चन पड़ितला केन टाइप ने पड़ितला मई तमके पूरा बते दे वीडियो के पूरा लास्ट जाके देखो डरबार किसी न आ मुई जेन भूलटा कली तमके भी से भूलटा नहीं करबो तमके लास्ट में कहबी काना हला नहीं हला। तो क्वेश्चन काना पड़िला पहला देखमा चलो लिखि दी मैं गोटे कागज थी। तो पहला स्टार्ट करमा इंग्लिश आ ओडिया नु इंग्लिश ने पड़िला मोर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ने पड़िला दिन टाके दुईटा क्वेश्चन पड़िला सेंटेंस टिके लंबा देथिला आस्ता के चेंज करवा ले कहिथिला आईएनजी कांसेप्ट थिला जेंटा कि रनिंग लगले कना पैसिव ने बीइंग हैव बीन ई कांसेप्ट नु पड़िथिला। तापर डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच नु आसीला दुईटा लंबा सेंटेंस देथिला जेंटा कि पास्ट रो थिला लिखला होची पास्ट सिंपल रो थिला पास्ट परफेक्ट रो थिला ताकि माने के चेंज करवा ले कहिथिला गेंता। तापर टेंस रो तीनटा क्वेश्चन आसीला मुन्ने इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन कहि दोछन तके डायरेक्ट क्वेश्चन मिले कना कि जिन टाइम ने पढिছে फिल अप किछि नि पड़बा इने कहू छै तीनटा माने से सेंटेंस दे दोछि चारटा किनटा कहू छै इटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है किनटा कहू छै पास्ट परफेक्ट है सिलेक्ट करा बोल छै इटा ना पढि रहै छै। तापर सब्जेक्ट बार एग्रीमेंट न गोटे आसीथिला तापर इडियम न दुईटा आइदेला जिनटा कि इजी भी थिला और मॉडरेट भी थिला माने सब ऑप्शन टा एका एका लागुथिला। तापर वन वर्ड न गोटे आसीथिला तापर एडजेक्टिव न गोटे आसीथिला एरर डिटेक्शन न गोटे आसीथिला सेंटेंस इंप्रूवमेंट न गोटे आसीथिला जेंटा कि नॉट ओनली बट आल्सो काटी देथिला नॉट ओनली थिला खाली इंप्रूवमेंट करले बट आल्सो लागिथा ना। तापर पैसेज दिथिला जे पैसेज टा हेते लंबा नि थई किंतु माने तक बुझिगिरी करला ना कि तुमके हेना आंसर खोजिगिरी करबो सेटा बुझिगिरी करला तार भितर एंटोनमी पचे दोछे सिनोनिम पचे दोछे ए पैसेज रो पचे दोछे तीनटा क्वेश्चन पड़ितला। तापर ओडिया के तुम चिंता नहीं करो बिल्कुल माने बेसी डीप ने पढ़ोनी मुई भी भाबुली जे माने बहुत माने विशेषण विशेष्य अव्यय पूरा सब डिटेल पढ़िला बिल्कुल नहीं तुम कहि दोछे तमके पैसेज न तीनटा मार्क पड़ितला 3 मार्क पड़ितला जेटा के बुझिगिरी करबो इजी थिला। प्रतिशब्द गोटे पड़ितला विपरीत दुईटा पड़ितला रूढ़ी लोक माने दुईटा पड़ितला तापर शुद्ध शब्द गोटे पड़ितला माने चारटा ऑप्शन देथिला केनटा शुद्ध शब्द है बोलथिला। तापर तत्सम तद्भवन गोटे आसीथिला मोर ने पड़ितला पितारो तद्भव के पड़ितला लिखला होची पितारो। तापर ट्रांसलेशन चारटा पड़ितला ट्रांसलेशन ने कना होची टेंस बेस दोची जे कि लंबा सेंटेंस दोथिला सेटाके कन्वर्ट करबार अछि ट्रांसलेशन चारटा पड़ितला मूर्ति। तापर फिल इन द ब्लैंक बोले कना कि अरेंज करबार लगी माने सेंटेंस चारटा देथिला किनटा एक नंबर नेबा कट दुई नंबर नै देला कट तीन नंबर नेबा हेंता देला इजी थिला आ गुटे थिला फिल अप करबार लगी सेंटेंस देथिला चारटा ऑप्शन देथिला आ कहिथिला जे गुटे सेंटेंस दे हां इने कना हेबा बोली करी सरला ओडिया तो टेंशन नहीं हो बहुत इजी हे जीवा। तापर मैथ ने पड़ितला परसेंटेज ने दुईटा जेंटा कि इनक्रीज डिक्रीज बढ़ी गला कमी गला ओवरऑल केते परसेंट इंक्रीज ला डिक्रीज ला इन गुटे आइतला दुईटा आइतला। तापर प्रॉफिट लॉस न तीनटा क्वेश्चन आतला जेंटा कि मोर मने अछि केन टाइप ने पड़ितला तमके कहबोले मी गोटे वीडियो बनै देबी जेंति माने केनता पड़ितला हेले भी कहि दोछन रो माने गोटे पड़ितला जे ए बाय फोन माने गोटे फोन के हिला 2000 टका थे सेनु सेल करला 20% प्रॉफिट थी बी से नु सेल कर देला सी के केते प्रॉफिट लॉस थी ओवरऑल माने तमने ए तापर सी रो कॉस्ट प्राइस केते होई देला इनका सिस्टम बड़ी देला गुटे पड़ितला जे गुटे मेन 20% प्रॉफिट थी बिकु देला त प्रॉफिट माने तारा सेलिंग प्राइस भी दे देला एतकी माने प्रॉफिट थी बिकला तार कॉस्ट प्राइस केते होई देला आ गुटे एतकी हिनला एतकी थी बिकला हेले केते प्रॉफिट ला लॉस ला इटा होई देला इजी देला। तापर टाइम एंड वर्क न तीनटा कि चारटा क्वेश्चन पड़ितला हेटा मोर मन अछि किंतु वीडियो लम्बा हेबा तमके कहबोले आ गुटे वीडियो बनै देबी। तापर बोर्ड मास रूल जेंता कि सब माने बंधनी देगिरी माने
କାଲକୁଲେସନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା ଟିକେ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ପଡ଼ିଥିଲା ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ବାଲା, ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ପଡ଼ିଥିଲା ମୋରଥି ଯେ ମୁଇଁ କରି ନି ପାରିଲି କାହିଁକି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହେଲା। ତାପରେ ଏଭରେଜ୍ ଦୁଇଟା ଥିଲା, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା 1000 1200 500 ଏନ୍ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ସେଟାକେ ଯୋଡ଼ିକିରି ମାନେ ଗୋଟେ କରବାର୍ ଥିଲା। ତିନିଟା ଦେଇଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଭରେଜ୍ ଭରାବାର୍ ଲାଗି କହିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାନକୁ ଗଲା, ଆଉ ଫେର୍ ଆଇଲା ସେ ଜାଗାନିକେ, ମାନେ ଓଭରଅଲ୍ ତାର କାଁ ବୋଇଥିଲା ଏଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ହେଇଥିଲା ବୋଇଲା ସେଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ରେସିଓ ପ୍ରୋପୋର୍ସନ୍ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଟା ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଯେନ୍ ପଇସା ବାବଦନେ ଏତ୍କି ଟଙ୍କା ଇଏ ପାଇଲା, ଏତ୍କି ଟଙ୍କା ହେଲେ ସି କେତେ ପାଇଲା ବୋଲିଥିଲା ଓଭରଅଲ୍ ଏଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଜିକେ ବହି ଦେଉଛେ, ଜିକେ ପୁରା ଅନପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟ, ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଛିଁ ନି ପାର ଏନ୍ତା ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଇଁ ତ ବେଶୀ କରି ନି ପାରିଲି, 5-6ଟା ମେଥଡ଼ ବେଶୀ ଢାବା ଢୁବି ମୁଇଁ ମାରିନି, ମୋର୍ ହିସାବରେ ମୁଇଁ କରିଛେଁ ପୁରା ଯେନ୍ ରାଇଟ୍ ମୁଇଁ ସେଟା ଜାନିଛେଁ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର କହିଦେଉଛେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ପଡ଼ିଥିଲା 3-4ଟା କେତେ, ଯେନ୍ତାକି ଢେଙ୍କାନାଳର କାଣା ଗୋଟେ କେନ୍ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ରାଉରକେଲାର ଜର୍ମାନୀ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି ନା, ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କାଣା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟଦେବ ବାଲା ଏଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ମାନେ ଦେଇଥିଲା ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ମାନେ କେନ୍ଟା ତାର ଭିତରୁ ବୋଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର। ତାପରେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜିର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମି ବଜେଟ୍ନୁ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛେ। ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ରୁ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିନୁ କାଣା ଗୋଟେ ରେସିଓ ବୋଲିଥିଲା, ଗୋଟେ କେତେ ରେସିଓ ଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ତ କେବେ ନି ପଢ଼ି ରେସିଓ ଥିଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଭର୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋରଥି। ତାପରେ ସିଏନୁ 4-5ଟା ପଡ଼ିଥିଲା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ନୁ 4-5ଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଫେବୃଆରୀ କି ଜାନୁଆରୀର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା। under-19 ଓମେନ୍ସ କାଣା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, କେନ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲିଥିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଇଁ ଟିକେ ହେଟା ଢାବା ମାରି ଦେଇଛେ। ତାପରେ କହିଦେଉଛେଁ ସେନୁ ରିଜନିଂନୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେସନ୍ 2ଟା ପଡ଼ିଥିଲା, କୋଡ଼ିଂ ଡିକୋଡ଼ିଂ 2-3ଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ସିଲୋଜିଜିମ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ 1-2ଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି। ଆଉ କହିଲେ ମୋର୍ ଟାଇମ୍ ସରିଗଲା, ଆଉ ମୁଇଁ ଜାନିପାରୁଥିବ ଟାଇମ୍ ସରିଗଲା, କାଁ କରବି ଆଉ। ତ ମୋର ଓଭରଅଲ୍ ମାନେ ଏଟେ ମୁଁ କେତେ ମାନେ କରିଛେଁ ବୋଇଲେ ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ିଛେ, ମାନେ ଏତ୍କି କମ୍ ପଡ଼ିଛେ ଯେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ନି ହେବାର୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବିଲା ମେତାର୍। କିନ୍ତୁ ମୋର୍ କାଟେଗୋରୀଟା ST ଯେହେତୁ ବୋଲେ ମୁଇଁ 68ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଇଛେଁ। ତାପରେ ମୁଇଁ ତ ବେଶୀ 90% ପୁରା ଇଏ ଅଛେ, ମୋର୍ ଏକୁରେସି ଅଛେ। ମୁଇଁ ନିହିଲା ଜିନିଷଟା ମାନିନି, ଢାବା ନି ମାରି। ତମେ ମାରି ଦେଇଥିବ ଢାବା 90ଟା ଆଇବା 60ଟା, ସେନୁ ବି କଟିଯିବା 50 ବି ନି ଆସେ। ଢାବା ମାରିକିରି କିଛି ଲାଭ ନି ନା, ଯେନ୍ଟା ଜାନୁଛ ପୁରା ଏକୁରେଟ୍ ମାର। ଆଉ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି କହିଦେଉଛେଁ। ପହିଲା ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆକେ ଜଲ୍ଦି ସାରବ, ତାପରେ ଯେତେক্ষণ ମ୍ୟାଥ୍ ଦେଖ୍ବ ନି, ଯେନ୍ଟା ସର୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ଟା ଜାନିଛ ଏଖାନେ ହେଇଯିବା ବୋଲ୍ବ, ସେ ଜିନିଷଟା କରବ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା ବୋଲ୍ବ ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେବ, ଘରୁ ଛାଡ଼ବ। ସବୁ ସେନୁ ରିଜନିଂ ଧରବ, ଯେନ୍ଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରୁଛେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରିଦେବ। ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛେ ସେଟା ସେନୁ ପଛେ କରବ, ହେବା ହେଲେ ହେବା, ନେହେଲେ ନି ଛାଡ଼ିଦେବ। ତ ରହୁଛେଁ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।